श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनं। हिरण्याक्षो पौत्रि प्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधक्लभित त्रुधितेरस्य सकजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमरारादिसदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं स खलु तपचित्वा न चिरतः पुरसाक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगात्यै प्रणिधनं वरलब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रातहरततिवन् त्वामगणयन् निघन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्तधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा स खलु चिदकाशी निववृते तदोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेरधिकत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्य शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं कतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणरताम् सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा तुष्टात्मा गुरुभिरशि चक्षुच्छिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासा विदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव विवृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेथ तनये भवद्भक्तिवर्यामभिकदिति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सकजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत् भवत्पादशरणे सशूलैराविन्धः सुपकुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनकराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत तदशङ्काविष्टः स पुनरतितुष्टोऽस्य जनकः गुरुत्यादज्ञेः किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरुश्चासान्निध्ये स पुनरुकान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममविविज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरम् रुषाधः प्राहैनं कुहकतः कस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि स बलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगतीत् अरे क्वासौ पासौ सकलजगतात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्मत्तम्भं चलितकरवालोतिति सुतः अतः पश्चात् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये चतुर्विंशतितम दशकं प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ पंचविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनं। तम्भे खट्टयदो हिरण्यकशिपुः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णत् जगदण्डकुण्डगुहरो घोरस्तवाभूद्रहव श्रुत्वा यं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्बः कश्चन सम्भपादचलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये तिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणि स्तम्भतः
सम्भूदन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्त चित्ते सुरे विस्फुर्जत धवलोग्ररोम विकसत् वरुष्मा समाजृम्भथाः तप्तः सुवर्ण सवर्ण घोर्न तदिरूक्षाक्षं सटाकेसरप्रोत्कम्प प्रणिकुम्बिताम्बरमहो चेयातवेदौ वभुः व्याप्तमहादरि सुखमुखं घट्कोकरवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहादंष्ट्रा युकोटामरम् उत्सर्पत्वलिभङ्गभीषणहनुस्वस्थवीयस्तरग्रीवं पीवरतोषदोत्कतनख क्रूरांशु दूरोल्पणं व्योमोल्लङ्घि व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघनप्रध्वान्न निर्धावितस्पर्धालु प्रकरन्नमामि भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः नूनौ विष्णुरयन्निहन्म्य ममुदि भ्राम्यत्कदा भीषणं दैत्येन्द्रं समुपात्रवन्तमधृता दोर्भ्यां पृथुभ्याममुं वीरो निर्गलितोधकफलकौ गृह्णन् विचिन्त्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपादभुवनग्रासोऽत्यन्तं त्वामहो भ्राम्यन्तन्तिति चाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारे धोरुयुगे निपात्य नगरान् युद्धाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भ निर्भरगलत्रताम्बु पथोत्सवं पायं पायमुदैरयो बहु जगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमशूरक्तलगरी सिक्तो न मत्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखायत्यमाने त्वयि भ्राम्यत् भूमि विकम्बितां बुद्धिकुलौ व्यालोल शैलोत्करं प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुस्थामवस्थान्तधो तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वामध्ये सभमित्थकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्ज वासवमुखा प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरो धाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया पालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वङ्करमस्य मोधिनि समधा स्तोत्रै रथोत्कायतः तस्या कामधियोऽपि ते निधिवरल् लोकाय चानुग्रहम् एवं नाडितरौद्रचेष्टित विभो श्रीतापनेयाधिबित श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन् नत्यन्त शुद्धाकृते तत्तातृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतार वर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते